अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुमताज़ मलिक और रमज़ान मुबारक इबादत के साथ साथ अमली तौर पर अच्छे कामों के लिए बेशुमार मौके मैसर होते हैं। कोई ये बहाना नहीं कर सकता कि जी मेरे शैतान ने मुझे ये नहीं करने दिया। आपने खुद ही कुछ करना होता है। हर अच्छा काम, अगर आप बुरे काम में इतने आसानी से चले जाते हैं तो मैं और आप अच्छे काम के लिए भी अल्लाह की तरफ से इतना इख्तियार रखते हैं। अगर हमारे पास अक्ल दी गई है तो फिर उस अक्ल को इस्तेमाल करके अच्छे कामों की तरफ रग़बत भी हमें खुद अपनी तवज्जो उस तरफ करनी होगी। हम किसी शैतान को नाम देकर या इब्लीस को नाम देकर उस पर सारा इल्ज़ाम डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते।
क्योंकि अल्लाह की तरफ से हम अपने हर अमल का, हर कॉल का जवाब देने वाले हैं। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ादार के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जब चाहे, जिस दरवाजे से चाहे, उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो सकता है। ये तभी होगा जब आपकी एक दूसरी हदीस हम यहाँ मुलाहिज़ा फरमाएं कि आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब तुम गुनाहों से बचकर रोज़े को पूरी रूह रियायत के साथ रखते हो, उसके हुस्न के साथ, कि मैं मानी बयान कर रही हूँ, ये असल हदीस का मानी है जो हम समझते हैं उसमें, मतलब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने पूरे अगराज़ मकासद के साथ जो फ़राइज़ हैं, जो हुकूक हैं, वो सारे अदा करते हुए जब आप रोज़ा रखते हैं, आप गुनाहों से बचते हैं, तो गोया आपने अपने पिछले तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया, आपके पिछले गुनाह माफ़ हो गए। अब आगे बच कर चलना, एहतियात करके चलना, सब्र के दामन को थाम कर चलना, ये मेरा और आपका काम है कि आगे की ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसको कितनी ज़िंदगी इनायत फरमाई ये ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं, लेकिन हम सब का इस बात पर यकीन है कि जितनी भी ज़िंदगी हमारी आगे लिखी जा चुकी है उसमें हम इसी एहतियात को आगे लेकर चलेंगे तो गोया हम अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को शायद हासिल कर सकें। बाकी अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है, वो जब चाहे, जिसे चाहे गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को बख्श दे, और अगर पकड़ने पर आए तो बेतहाशा इबादत गुजार और नेक परहेजगार लोगों को भी किसी एक गलती पर पकड़ ले। अगर वो पैगंबरों पर गिरफ्त कर सकता है कि जो मासूम हैं, तो हम लोग इस बात को ज़्यादा एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी पर लागू करें कि हम लोग गुनाहों से बचें और अपने ज़बान से, कौल से, फ़ेल से, अमल से किसी भी सूरत में अपने लिए गुनाहों के रास्ते को मुंतखब ना करें, बल्कि उससे बच कर चलने की कोशिश करें। एक मोमिन की शनाख्त है, एक मुसलमान की पहचान है कि वो गुनाहों से बच कर ज़िंदगी गुजारता है। तकवा इसी को कहते हैं कि आपके सामने बहुत सारी अच्छी बातें भी हों, तब भी अगर किसी बात में किसी शर का खौफ हो, किसी बुराई का अंदेशा हो, तो आप उस बुराई से बच कर चलते हैं, उस अच्छाई से भी बच जाते हैं वहाँ पे कि शायद मैं किसी बुरी तरफ न चल पड़ूं। इसी को तकवा कहा जाता है। सब्र का महीना, रमज़ान का महीना, तरावी से शुरू होने वाला, चांद देखते हैं और चांद देखने के बाद तरावी का एहतमाम किया जाता है। सब लोग अपने लिए सहरियों का तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। ख़वातीन और मर्दों के लिए होता है कि जी फटाफट मस्जिद पहुँचें, वहाँ जाके तरावी करें, उसके बाद घर पहुँचकर, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ यूरोप में अगर हम देखते हैं तो बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, तकरीबन 12 बज जाते हैं ईशा पढ़ते हुए, और जो लोग तरावी मस्जिद में पढ़ कर आते हैं वो 1 से 1:30 बज जाता है, वहाँ से आते 2 बज जाते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे होते हैं आपके पास। फिर सहर की तैयारी, ख़वातीन तो ज़ाहिरी बात है कि 2 बजे से उठ चुकी होती हैं, उनको फिर सहर की तैयारी के लिए कोशिश करें कि पराठे वराठे अवॉइड करें ज़्यादा। एक आध दिन तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी फूड से परहेज़ करें। आजकल गर्मी भी शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी है, और फ्रांस में भी इस वक्त, बाकी यूरोप में भी गर्मी शुरू हो चुकी है, लहर आ रही है गर्मी की, और ज़्यादा इम्कान यही है कि गर्म होगा ये महीना बहुत ज़्यादा। तो सबसे लंबे दिन हैं और सबसे लंबे रोज़े हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हिम्मत के साथ, सब्र के साथ ये रोज़े रख सकें। तो कोशिश कीजिए कि लिक्विड ज़्यादा कीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, इस महीने में आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और गोश्त खोरी थोड़ी सी कम कीजिए, क्योंकि आपको सारा दिन बिना पानी के रहना है, और अगर आप गोश्त खोरी करते हैं तो उसको हज़म करने के लिए पानी की एक बड़ी मिकदार चाहिए होती है, जो आपके जिस्म को, आपके निज़ाम को मुनासिब टेम्परेचर के साथ और मुनासिब उसका लिक्विड पोजीशन रह सके वहाँ पर। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप पानी कम पी रहे हैं तो गोश्त का इस्तेमाल कम कीजिए, फ्रेश सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, समोसे पकोड़े तली हुई चीज़ों से परहेज़ कीजिए, क्योंकि जितना आप चिकना इस्तेमाल करेंगे, बाद में अगर आप सो जाते हैं 2-4 घंटे तो बहुत ज़्यादा बेतहाशा आपको तेज़ाबियत की भी तकलीफ़ हो सकती है, जिससे आपकी इबादत में खलल पड़ सकता है और आप बीमार भी हो सकते हैं, और आप सारा दिन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में गुजार सकते हैं। जिनको एसिडिटी होती है या जिनको गैस्ट्रिक हो जाता है, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मुनासिब यही होगा कि आप पानी और लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमारे शरबत हैं, ज़्यादा शरबत इस्तेमाल कीजिए, बेतहाशा शरबत हैं, और जैसे सत्तू है, जैसे इसी तरह से और चीज़ें हैं। अब यहाँ भी पाकिस्तानी दुकानों से आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, तुख मलंगा है या इसबगोल है या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, वो इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका मैदा भी ठीक रहे और आपके जिस्म का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे, क्योंकि ये चीज़ें जिस्म को ठंडक पहुँचाती हैं, सुकून देती हैं। कुरान पाक की तिलावत क्योंकि एक आम मामूल है,
ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے زیادہ کلام پاک وہ مکمل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ضرور پڑھے اور اجر و ثواب حاصل کرے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم صرف رٹا لگا رہے ہیں یا اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو پھر آئیے اس بار کوشش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر ایک پارہ پڑھ لیں، بجائے کہ ہم 4-5 پارے پڑھیں۔ اس ایک پارے میں یہ کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو آیات کے مطلب سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی سی عربی کی سمجھ ہمیں آ سکتی ہے، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ اس میں اللہ پاک ہم سے کیا فرماتا ہے، کیا احکام دیتا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، کیونکہ کلام اللہ صرف رٹا لگانے کی ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی فراہم کرتا ہے ہمیں۔ ہم بہت سارے حافظ بھی ہیں، سب ہیں، لیکن ترجمہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ آیت نمبر کے ساتھ ترجمہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ علماء تو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوتی ہیں وہ یہ چیزیں، پڑھنے کے بعد ہی وہ ایک جگہ پر، ایک مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ بہت سارے پارے اکٹھے کرنے کے بجائے ہم ایک پارہ پڑھیں، لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ اس بار ہی ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں، اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے کھل کر ہم سے کیا بیان کرتا ہے۔ کلام پاک ایک معجزہ ہے، جس تکلیف، جس پریشانی، جس مسئلے میں آپ کلام پاک کھولتے ہیں، اچانک آپ جس آیت پہ ہاتھ رکھیں گے، یقین کیجئے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت شاید ہمیں ہی سمجھانے کے لیے یہ آیت اتاری گئی، اس کا مطلب ہمارے لیے ہی اتارا گیا ہے۔ خواتین بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں ماشاءاللہ، تہجد کا بھی اہتمام کرتی ہیں، اور ہمارے بھائی بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، بے شک جو لوگ اس چیز میں، جن کو اگلے دنوں میں چھٹی ہوتی ہے، ہاں یہ مجبوری ہوتی ہے، جو لوگ صبح یہاں پہ 5 بجے سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، مختلف طرح کے کام ہیں بازار کے دوسرے، وہ 5 بجے نکلتے ہیں گھروں سے، تو ان کے لیے یہ روزہ زیادہ لمبا بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ Bye Sweet, mon père Syed Mohamed Baksh Hashmi est actuellement fondateur de Bye Sweet. Comme c'était un rêve de mon père que Bye Sweet ça va continuer en Europe aussi, je suis entré en France en 1980. J'ai continué de Bye Sweet 1984 et j'ai présenté mes gâteaux, pâtisseries pakistanaises, indiennes, spécialités pour notre communauté indien-pakistanais et notre frère Bangladesh et les Françaises. Qui ne connaissaient pas avant gâteau pakistanais indien. Je suis premier traiteur, premier pâtissier en France. Et je vous présente notre pâtisserie pakistanaise indien, Bye Sweets. C'est contrôlé par service hygiène continu et également un laboratoire agréé qui contrôle notre gâteau.
Et aujourd'hui, je suis remercié de l'État français et notre fidèle clientèle qui m'a aidé beaucoup. Aujourd'hui, Bye Bye Sweet connu en Europe et en France. Merci Français et notre communauté indienne et pakistanaise. Et notre spécialité Ras Malai, Laddu Motichur, Jalebi, des samosas et Habashi Halwa, et surtout son halwa, et encore plus de 150 variétés qu'on prépare sur place. Et pour le fête, mariage et anniversaire de votre enfant, je veux bien que vous goûtez notre spécialité. Et Bye Bye Sweet et vous présente de bienvenue dans notre pâtisserie Bye Bye Sweet, Paris, 4 rue des Deux Gares. Hi, it's me Safral Beg. I'm short story writer and novel write in Urdu and in English. Please visit us on desisite.com, and if you want to buy things on reasonable price, please visit us. Thank you. Hi everyone, I am Mayaz Memugayaz and I like shopping on desisite.com. Hi everyone, I'm Wasim. I like shopping on desisite.com. We are Desi people in France. Hi, Assalamu alaikum. I'm Zair Abbas, web developer on desisite.com. On this website is a nice place, especially for the Pakistani, Indian and Bengali community who are living in France, Paris. You can purchase many things like Desi books, Desi sweets, Desi handicraft, and there are many payment modes like bank transfer, cash on delivery, PayPal and credit cards. Please visit on desisite.com. Thank you. Hey everyone, this is Bushra. I like shopping on desisite.com. Thank you. Hello everyone, my name is Zubair and I'm learning fashion designing in France. Apart of this, I'm learning Asian trendy clothes as well. Guys, cause of my busy schedule, I didn't have a time to do shopping. But now I'm so happy because of ondesisite.com. पूरा वीक स्टडी के साथ ग्रोसरी मैनेज करना इट्स टू डिफिकल्ट और वीकेंड पे ढेर सारा असाइनमेंट्स का काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर दिया था कि मैं कैसे अपनी सारी ग्रोसरी मैनेज करूँ। लेकिन फिर decides.com ने मेरी ये मुश्किल आसान कर दी और अब मुझे घर बैठे जस्ट वन क्लिक पर हर एक चीज़ मिल जाती है जो मैं चाहती हूँ और decide.com ने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी। जी वेलकम बैक। अब शुरू करते हैं उसी नुक्ते पे जहाँ से हमने ये प्रोग्राम छोड़ा था। उसमें एक नई बात का इजाफा करेंगे कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का चांद देखते हैं हम, उस चांद के देखने के साथ ही हम सब पर, हर मुसलमान पर फितराना वाजिब हो जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा गया कि भी हम लोग 30वें रमज़ान को ढूंढ रहे होते हैं कि अब फितराना किसको दिया जाए। ये नॉर्मली यहाँ पे फ्रांस में अगर मैं बात करती हूँ, यूरो में हम बात करते हैं तो इस वक्त 6 यूरो के हिसाब से एक फ़र्द का फितराना मुकर्रर है। तो 6 यूरो के हिसाब से अगर आपके घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5, उतना ही आप उसको तकसीम कर सकते हैं, ज़र्ब कर सकते हैं। ज़र्ब देकर आप उतना ही उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि पहले दिन की अदायगी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप आसानी के साथ किसी भी मतलूबा शख्स तक वो फितराना पहुँचा सकते हैं, राशन की सूरत में, नकद की सूरत में,
किसी भी अदायगी की सूरत में आप उसको पहुंचा दीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद ये महीना अच्छे तरीके से गुजार सके और राशन उसके घर में कम से कम मौजूद हो। याद रखिए, पहली तारीख पहला चांद देखते ही फितराना वाजिब है, इसको आखिर तक मत लेकर जाएं। और इसमें कोई शर्त नहीं है, अगर कोई उसी दिन पैदा हुआ है, चाहे कोई उसी दिन वफात पा गया है और उसने चांद देख लिया है, तो ये उस पर लाजिम है कि उसकी भी फितराना की अदायगी की जाए। ये कह देना कि फ़लाँ इस महीने में वफात पा गया, उसका फितराना नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हमने पढ़ा है उसमें इस बात को लाजिम करार दिया गया है कि आप अपनी खुशी से एक अपने खुशी की खैरात निकालते हैं, तो फितराना आपकी खुशियों में एक गरीब आदमी का, एक ज़रूरतमंद आदमी का हक होता है जो आप निकालते हैं। तो यकीनन अगर आप चाहते हैं कि आपका हक आप तक पहुँचे, तो आप किसी और का हक भी खुशी से उसके घर तक पहुँचाइए। अल्लाह ताला आपके माल में इससे बहुत बरकत देगा। बेशक अल्लाह ताला हम सब का राज़िक है, लेकिन हमारे रिस्क में गरीबों का हिस्सा रखा गया है। वो इसलिए नहीं रखा गया कि अल्लाह ताला वहाँ खुद रिस्क नहीं पहुँचा सकते, बल्कि इसलिए रखा गया है कि ये हमारी आजमाइश है। जिनके पास है उनके लिए आजमाइश है कि जिनके पास नहीं है वो उन्हें उनका हक, उनका हिस्सा कैसे पहुँचाते हैं। लिहाजा इस चीज़ में हमेशा जल्दी कीजिए। और पहली चांद की तारीख मुबारक रात आपने देख ली तो कोशिश कीजिए कि अपने प्यारों को अपने ख़ानदान में देखिए, अपने बहन भाइयों में पहले देखिए, फिर रिश्तेदारों में जाइए, मोहल्ले में देखिए, आसपास जो भी कोई आपको ज़रूरतमंद मिलता है। अगर आपको मुसलमान ज़रूरत नहीं मिलता तो आप गैर मुस्लिमों को भी अदा कर सकते हैं। उनके लिए भी, अगर उनके घर में खाने को कुछ नहीं है तो आप उनके लिए भी राशन का बंदोबस्त कर सकते हैं। बहैसियत इंसान ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। इसी तरह से हम अपने इफ्तार की तरफ चलते हैं। सारा दिन सोकर गुजारने के बजाय कोशिश करें 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद ज़रूर कीजिए कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप उस टाइम पे सोएं कि आप बस इफ्तार में ही अब उठेंगे तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। भूखा प्यासा रहना आपका मकसद हासिल नहीं होता। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप भूखा प्यासा रहकर क्या साबित करना चाहते हैं। भूखा प्यासा रहने की, आपके भूखा प्यासा रहने से अल्लाह ताला को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अगर खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी सारा दिन तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला को। दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है तो इसके मकासद को जानिए। इसका मकसद बहुत वाज़ेह है कि तुम दुनिया में उन लोगों का एहसास करो जिनके पास खाने को नहीं है। सिर्फ खाना पीना रोक देने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़े का मकसद तज़किया नफ्स है। आप अपने नफ्स को रोकते हैं, पाक करते हैं। किस चीज़ से? खाना पीना। यकीनन एक मुसलमान हलाल खाता है, हलाल पीता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सिर्फ भूख प्यास का एहसास दिलाने के लिए दूसरी उम्मतों पे भी जैसे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इस पे फ़र्ज़ किए गए इस अंदाज में कि तुम्हें पता चले दुनिया में करोड़ों लोग जिनके पास खाने को नहीं है वो किस तरह से क्या महसूस करते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, खाना उनके लिए कितना अहम है। इसी तरह से पीना अगर आपने छोड़ा है, दुनिया में अभी भी करोड़ों लोग आज की दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे साफ पानी क्या गंदा पानी भी पीने को मैसर नहीं है। और हम लोग बेतहाशा पानी ज़ाया करते हैं। बेतहाशा पानी गाड़ियाँ धोने में, हम लोग अपने घरों के फर्श धोने में, रोज़ाना साफ़ सुथरे घरों को रोज़ाना फर्श धोने में हम इतना पानी ज़ाया करते हैं कि अगर हम एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए हमें या आधा पहर भी हमें उन लोगों में गुजारना पड़ जाए जिनके पास पानी नहीं है तो आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर जब खाना इतना ज़्यादा और वाफिर खाना अक्सर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, कूड़ादान की नज़र हो जाता है कि आप सोचिए कि जिस वक्त आप एक लुकमा डस्टबिन में फेंक रहे हैं, शायद दुनिया में कोई उस वक्त ऐसा भी हो जो उस एक लम्हे की वजह से, उस एक लम्हे के उस एक निवाले की वजह से वापस ज़िंदगी की तरफ लौट सकता हो, जिसकी जान बच सकती हो सिर्फ उस एक लुकमे की वजह से। लेकिन हम ढेर के ढेर पूरे पूरे ट्रे उठाकर हम आराम से उसे डस्टबिन में उलट देते हैं। इसलिए याद रखिए, अल्लाह ताला को हर पानी के कतरे का, हर खाई पी चीज़ का, हर एक लुकमे का हमने जवाब देना है और इसका हिसाब देना है। हम और आप जो कुछ दुनिया में ज़ाया करते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, खाने पीने की सूरत में हो, कपड़े की सूरत में हो, मालो दौलत की सूरत में हो, यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला के पास हमारा हिसाब उतना ही तवील होता चला जाता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ये बहुत सख्त हिसाब है जो हम अपने ऊपर खुद मुश्किल कर रहे हैं। हमारे पास बेतहाशा खाने पीने का अनाज मौजूद होने के बावजूद हम या तो उसे उतना ही पकाएं
اتنا ہی اس کو تیار کریں کہ جتنا ہماری ضرورت ہے، اور وہ اسی ٹائم پر یا 2 ٹائم میں ختم ہو جائے. اور اگر وہ بچ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے خراب ہونے سے پہلے آپ اسے کسی کے گھر بھجوا دیں، تاکہ وہ کسی اور کے کام آ جاتا ہے، کسی کے منہ میں چلا جاتا ہے. پاس پڑوس میں آگے پیچھے آپ بھجوا دیں اس کو. تو یاد رکھیے کھانے پینے کا بہت احتیاط کریں. اس ماہ مقدسہ میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم کھانے پینے کا جو فضول خرچی کرتے ہیں، یہ جو ضیاع کرتے ہیں، اس ضیاع کو روکیے، پانی کے ضیاع کو روکیے. اسی طرح سے بے تحاشا کپڑے بنائے جاتے ہیں، اس کو روکیے. اپنی عادتوں میں تھوڑی ہم سوچ سمجھ کر تبدیلی کریں. دوسری بار کپڑا پہننا توہین نہ سمجھیں، اسی کپڑے کو استعمال کیجئے، صاف ستھرا نیا. آج کل تو کپڑے ایسے مٹیریل آتے ہیں کہ وہ خراب ہی نہیں ہوتے، وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. آپ پہنتے رہیں گے، کسی اور کو بھی دے دیں گے، وہ بھی اسے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا فضول خرچی کی عادت سے اس مہینے میں، کیونکہ یہ شیطان کا بھائی ہے فضول خرچ، تو آپ اسراف سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں کی حدود کے اندر لے کر آئیے. ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری اس کوشش کو کامیاب کر دے اور ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے. ہمیشہ کوشش کرتے رہیے. باقی ہم اجر کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، لیکن کوشش جو ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اللہ تعالیٰ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ رکھتا ہے. تو پھر ہمیں اپنی نیتیں اور اپنے ارادے اچھے رکھنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نیکیوں میں شمار کرے. آمین. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سارا سال جو ہم لوگ کھانے پینے یہ وہ اہتمام کرتے ہیں، وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ رمضان المبارک کے ساتھ آتے ہی مجھے تو لگتا ہے ایک ہابڑا سا پڑ جاتا ہے شاید لوگوں کو. جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اور میں نے ایک بار ایک آرٹیکل میں بھی حوالہ یہی دیا تھا کہ بڑی اچھی 2-4 ہماری بہنیں بیٹھی تھیں، ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بھی رمضان آ گئے، بڑی تیاری کرنی ہے. کیا تیاری کرنی ہے؟ میں بڑی امپریس ہوئی. میں نے کہا بڑی تہجد کی تیاریاں ہوں گی، بڑے کلام پاک کی کچھ ہوں گی. تو جب میں نے ان سے پوچھا کیا تیاری کرتے ہیں، میں بڑی انسپائر تھی ان سے. تو بڑا مجھے کہتی ہیں تمہیں نہیں پتا ہم نے 25-30 کلو مرغی کو مسالہ لگا کے رکھنا ہے روسٹ کے لیے، پھر اس کے بعد ہم نے 400 کباب بنانے ہیں، 600 ٹکے بنانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یعنی ڈیپ فریزر پورا بھرا جائے گا، کیونکہ پھر ٹائم نہیں ملتا نا. پھر ظاہری بات ہے وہ پکے گا، جب آپ مسالہ لگا کے رکھیں گے تو وہ نکالیں گے، پکے گا. وہ 1 مہینے کے لیے اتنا راشن کہ جو ہم پورا سال میں شاید 6 مہینے میں استعمال کرتے ہیں، وہ 1 مہینے کے لیے آپ ڈیپ فریزر کر رہے ہیں. اور ڈیپ فریز سے نکالیں گے تو روز وہ پکے گا، تو ہمارے ہی اندر جائے گا وہ. تو وہ ہم آ جا کے وہی بات ہے کہ ادھر سے بھی دیتے ہیں تو اپنے لیے، ادھر سے بھی دیتے ہیں تو اپنے لیے. انا ونڈے ریوڑیاں اپنے نو. اس چیز سے تھوڑا سا ہمیں نکلنا چاہیے اور افطار وہاں بھیجیے. ان لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ شامل کیجیے کہ جنہوں نے وہ چیزیں پتہ نہیں کب سے نہیں کھائی ہیں، یہ جن کا حق بنتا ہے، جن کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ شوق پورے کر سکیں یا اپنے دسترخوان پر اتنے زیادہ لوازمات وہاں پہ سجا سکیں یا لوگوں کو بلا سکیں، افطار پارٹیاں کر سکیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دسترخوان بڑے کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان حلال طیب رزق سے بھرے رکھے اور بڑے کرے، تو پھر مستحق لوگوں کو شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ ہمیشہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو. تو مطلب جو آپ کو اپنے لیے پسند نہیں، دوسرے کے لیے بھی نہ کرو. اپنی پسندیدہ اچھی چیزوں میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، کھانے پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر وہ چیز اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے اہتمام کیجیے اور ان کو بھی اسی طرح کی چیزوں میں شامل کیجیے جس سے دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، پہن کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، کھا پی کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، تاکہ وہ آپ کی خوشی میں حقیقت میں شامل ہو سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سال میں بے تحاشا جوڑے بنتے ہیں. کئی جوڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہوتا، الماریوں میں ویسے ہی ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عید ہے یا تہوار ہے، خاص طر پاکستان میں نے دیکھا، مجھے پچھلا رمضان گزارنے کا بھی اتفاق ہوا، مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا. پہلے دن سے لے کر آخری دن تک خواتین بازاروں کے چکر لگائے، بازار، وہاں تک کہ انہوں نے نمازیں قضا کی، انہوں نے بیچ میں کوئی قرآن پاک کھول کے پڑھا نہیں، اس میں انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، اور عید کی نماز تک چاند رات کے نام پر بازار کے ہی چکر لگتے رہے. حالانکہ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ بری اور خطرناک جگہ وہ بازار ہوتی ہے.
میں یہاں آیا. ضرور کیجئے. یہ سارے کام رمضان المبارک کے روزے کے بہانے چھوڑ دینا کہ کیونکہ میں روزے میں ہوں تو میں نہیں کر رہا، تو نہیں، یہ آپ کے لیے مناسب بات نہیں ہے. یہ ہم سب کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ساتھ ساتھ ادا کریں. ہاں، اگر آپ سے کوئی بیہودہ بات کرتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے ضرور آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب پھر دوں گا، اس وقت میں روزے سے ہوں. کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو پاک رکھیے. اور دوسروں سے بات کرتے ہوئے ہم کئی بار اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ اپنی نگاہ کو پاک رکھیے، اپنی زبان کو پاک رکھیے اور فضول قسم کی فحش گوئی سے بچیے، فحش مذاق سے بچیے. صرف رمضان ہی میں نہیں، عام زندگی میں بھی اس پریکٹس کو آگے جاری رکھیے. یہ جو مشق ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو روٹین چھوٹ چکی ہوتی ہے، جو ایک طریقہ کار ہم کہیں آگے پیچھے کھو چکے ہوتے ہیں 11 مہینے، اس میں سے کچھ اثرات لے کر، اس اچھی باتوں کو لے کر ہم اسے بار بار آگے اپنے مشق میں رکھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، گناہ سے بچ سکیں. جو ہم فائدے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں قرآن پاک کی صورت میں، روزہ رکھنے کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، ان فوائد کو اپنی فحش گوئی، برے مذاق، گندی باتیں، غلیظ گفتگو اور دوسروں کی توہین،
عزت مقام مرتبے کو جانے بنا کسی اور کے اوپر بہتان تراشی لگانا، الزام تراشیاں، اس طرح کے گناہوں سے ہم بچ سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ آمین۔ روزے کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہم نے آج کے پروگرام میں کی ہے، جو بھی چیزیں اس میں ہم نے شامل کی ہیں، ان سب کو ملا کر اس کا لب لباب یہی بنتا ہے کہ جب ہم روزے میں ہیں یا روزے کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزار رہے ہیں، تو پھر اس روزے کے اثرات ہمارے ظاہر پر باطن پر نظر آنے چاہیے، ہماری شخصیت پر نظر آنے چاہیے، ہماری گفتگو میں نظر آنے چاہیے۔ اور یاد رکھیے ان ساری باتوں سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں کہ روزہ ہے تو وہ خود بخود محسوس کیا جائے، اگلے بندے کو نظر آئے۔ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہم اسی مہینے کے حوالے سے کچھ مزید دوسری باتوں کو شامل کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔